Très bien. Donc, on s'est arrêté à ce niveau. Donc, la première question, donc, on veut avoir entre deux valeurs, un certain nombre de valeurs. Un certain nombre, même donné. Elles sont 50, 200, 1000, 3, 10. La meilleure façon, c'est d'utiliser la fonction linspace. Et non pas d'utiliser un 10 ou le pas parce que le pas, il faut le calculer. Linspace, un espacement entre la ligne d'y aller, c'est-à-dire un vecteur ligne, où il y a l'espacement équitable, équivalent entre chaque deux valeurs du vecteur. Donc, là, on a le t. Donc, nous l'énoncé. C'est bon. Donc, tracer les courbes des trois fonctions en utilisant le vecteur t sur la même figure avec respectivement les couleurs rouge, vert et noir. Donc là, on va analyser. Donc, tracer les trois courbes, les trois fonctions. Donc, on veut afficher y1, y2, y3. هذه الحاجة الأولى. والحاجة الثانية en utilisant le vecteur t. Le vecteur t, هذا les تحصلنا عليه. C'est-à-dire pour chaque valeur de t, لهنايا لازم يكون عندي une valeur تاع y1, تاع y2, تاع y3. Très bien. Sur la même figure. Qu'est-ce que معناها sur la même figure? Sur la même figure, معناها il faut que je trouve un moyen de sorte que la figure, l'oulania, elle ne va pas s'effacer quand je déclenche la deuxième figure. Donc la deuxième courbe, ما تمحيليش la figure l'oulania. Donc comment faire ça? شكون يقول لي؟ شكون عنده فكرة؟ Déjà, donc, déjà pour avoir une idée, لهنايا راح نشوفوا لهنايا لو كان نديروا لاين سبيس برك حاجه صغيره برك نقولوا de 0 à 10 la fonction subplot. Oui, subplot راح دير لي subplot راح تافيشيهم لي بصح. C'est une bonne solution, sauf que la fonction subplot راح ترسم لي chaque courbe séparée على الأخرى. مي كامل في لي ميم فيغور. معناها l'espace تاع لا فيغور ديالي راح تقسمه لي par le nombre de courbes. لو كان يكونوا عندي 3 courbes راح تقسمه لي pour 3 espaces. راح يكونوا كامل chaque courbe عنده ان بلان وحده. معناها عنده اكس و ايغريك ديالو وحده في سبلات. لهنا لا رانا حابين يكون عندنا اكس و ايغريك deux axes. Les deux axes عندي seulement un seul axe x et un seul axe y, mais يكونوا فيه les trois courbes. هذاك الوقت la réponse c'est quoi? C'est l'utilisation du hold. نكتب برك لهنايا كما قلنا من قبل de 0 donc de 0 à 10 واني حاب ندير 20 valeurs par exemple. شوفوا لهنايا واش راح يمد لي. واش راح يمد لي مادام انا قسمته 20 valeurs راح يبدا 0 ومن بعدك الدوزيام هو 0.5 63 ومن بعدك 1.05 اتسيتيرا اتسيتيرا. شوفوا لهنايا لو كان دوكا باغ اكزومبل نبدل نقولوا 19 راح يكون هكذا. لو كان نقولوا باغ اكزومبل من 0 ل 10 وعندي 10 فالور راح يكون 1.11. لو كان نقولوا 9 فالور سي 0 بعدك 1.25 2.5 3.75 5 6.25 اتسيتيرا اتسيتيرا. دونك عاملك هذه هي. Donc, شوف لاش عندي une valeur. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. من 0 ل 10 عندي 9 valeurs. عاملين كيفاش طاحوا هنا. باسكو لهنا لو 0 هو اللي
En fait, le 0 هو اللي يخلينا يبدا tout c'est une valeur. Donc là, c'était une démonstration. Nous, les deux cas, je reviens. On revient à notre histoire de courbe. Donc, comment dessiner les trois courbes كامل à la fois? C'est en utilisant la commande hold. معناها أنا واش راح ندير؟ نولي هنا l'éditeur راني كرييت ديالي l'espace T ومن بعد واش راني حاب ندير؟ راني حاب نبلوتي. شوفوا راني حاب نبلوتي بلوت. البلوت كيفاش يمشي؟ ها البلوت كيفاش يمشي؟ البلوت يمشي نمدلو اكس و ايغريك. يا اخي هذه هي القاعده العامه. دونك لهنايا ايغريك واش عندي؟ عندي ايغريك دو 1 ايغريك الاولاني والاكس ديالي شكون هو؟ هو تي. دونك داكور. دونك تي هو الاكس ديالي. دونك لاكس تاع لي زيكس سي لو تي وعندي لو ايغريك عندي ثلاثه منهم. دونك راح ندير 3 بلوت. هامليك لي 3 بلوت. الاولاني مع y1 deuxième مع y2 troisième مع y3. لو بروبليم لهنا لو كان ندير هكذا وراه البروبليم سي كو هدايا غير يافيشي هدايا لو بروميير فونكسيون كي يروح يافيشي الدوزيام واش يدير؟ يفاسي لا بروميير كورب يفاسيها. En fait هو par défaut il va garder une seule fenêtre فيها une seule courbe. Donc finalement لهنا واش راح نشوفوا؟ راح نشوفوا بلي راح يافيشي لي en fin de compte غير تالتا. Parce que غير يافيشيها يروح يكزيكوتي الدوزيام دونك يفاسيها يافيشيها يفاسيها يافيشيها ويفاسيها على فوا. دونك qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire لهنايا نقول له hold on. hold on واش راح دير؟ هذه hold on عندي plusieurs façons. سواء نديرها هكذا داكور ou نديرها بهذه لا مانيير on comme ça. هولد اون واش راح دير؟ رايحه كي تافيشي الاولاني واش تقول له؟ تقول له tu gardes le même c'est-à-dire le même numéro de figure, la figure actuelle, l'identifiant ديالها tu vas le garder et tu vas continuer les affichages sur la même figure. ومن بعدك انا لو كان نحب دركا ومن بعدك نعاود نولي ليطا نورمال نقول له hold off معناها خلاص les affichages ils sont plus sur la même figure. Chaque courbe elle sera sur une figure indépendante. D'accord? Très bien. Donc لهنايا واش نديرو؟ واش قالوا لنا تانيت؟ on revient les noms. Oui. Monsieur كي كتبت إيغراك وانا ما درتش تحتها هولد اون اوسي. علاش ما درتش؟ هولد اون. داكور. علاش ما نديرش هولد اون؟ باسكو هولد اون غير نبداها ما تحبسش ميم لو كان لهنا بور كامل لي انستركسيون اللي راح نلقاهم لهنايا الهولد اون هذاك il va être maintenu. معناها هولد اون نديرها خطره. انا كي نديرها خطره لهنايا معناها منا للفوق توت لي زافيشاج راح يكملوه في لا ميم فيغور اللي راهي تكزيستي. هذه واش معناها هولد اون؟ معناها لافيشاج دوزيام راح يلقى فيغور ديجا من قبل تاع الكورب y1. دونك راح واش يدير؟ يكمل يافيشي مع لا كورب 1 ومن بعد كي يلحق للتروازيام راح يلقى تانيت اون فيغور اللي راهي فيها لا كورب بالدوزيام ولا كورب لا بروميير. دونك راح يكمل معاهم. وقتاش يحبس؟ حتى انا نقول له هولد اوف. لو كان ما نديرلوش هولد اوف وما نخرج دوكا ما نخرج من هاد لا فونكسيون ونروح نكمل في فينيتر دو كوموند هذاك لو هولد اون راح يبقى. داكور. لو هولد اون راح يبقى ماشي راح يكون عنده ان ايفي لوكال راح يكون عنده ان ايفي جلوبال. وقتاش حتى انا نقول له هولد اوف. جو نسي با اسكو ما ريبونس ايتي كلير اي مفهوم؟ Oui, monsieur. Merci. Très bien. Très bien. Très bien. Donc, on revient لهنا l'énoncé. نشوفوا في المعطيات واش قالوا لنا تانيت. قالوا لنا sur la même figure avec respectivement les couleurs rouge, vert et noir. Rouge, vert et noir. Donc, le rouge,
Donc le plot قلنا لازم له un x. لو كان f plot بلا ما نسحقوا لو t هذا. لو كان f plot ما نسحقوش لو t. مي بصح مادام استعملنا البلوت دونك يلزم لي x و y. احنا لو x هاوليك راح نتحصلوا عليه ici. ولو y هذا منين نجيبوه؟ y1. y1 ما عنديش انا je l'ai pas calculé. دونك واش لازم قبلها؟ لازم نكون كالكوليت. je peux pas. لازم نكون كالكوليت لو y. ال y ديالي شكون هو؟ سي ff de quoi؟ اليسي هاي. واش راح نعطي له لهنايا هذا كوم في بلاصه اكس؟ واش راح نبدلو هنايا؟ x c'était le nom du paramètre. دركا سي لابيل. هذه سي لا فونكسيون ff. هاي اللي كيفاش واش نبدلو؟ لا نمدلو لو تي. هاوليك لو فيكتور اللي خدمته من قبل. هاد لي فالور كامل زيرو، هاد القيم كامل راح يكونوا نمدهم ديالي لا فونكسيون اف. علاش؟ باه تتحصل لي على لو y1 لو y2 لو y3. لو y1 واش راح يكون؟ هو بداتو y1 راح يكون فيكتور. فهمتوني؟ دونك البلوت راح يخدم بان فيكتور تاع لي x وان فيكتور تاع لي y. راح تعطي له لي كوردوني اللي يديسينيهم. البلوت واش راح يدير؟ راح تعطي له مجموعه من النقاط راح يرسمهم. هذوك المجموعه تاع النقاط منين يجيبهم من البروميير بارامتر كي ريبريزونت المجموعه تاع لي اكس ولهنا المجموعه تاع الاي. دونك لو بروميير اكس مع البروميير اي سي لو بروميير بوين اللي يرسمو. لو دوزيام اكس مع الدوزيام اي سي لو دوزيام بوين اللي يرسمو اي انسي دو سويت. مفهوم؟ با ترو. ها نرجعوها. تحبوا نرجعوها لهنا y1 y2. ها نرجعوها. معليش نديرو بوتيتر. معليش نديرو دوزيام سوليسيون لهنايا. ها نديروها سو فورم دو فيكتور. وهذاك الوقت واش راح يكون؟ y1 يرجع كوم ماشي كيما دوكا ما ناكسيديولوش. ل y1 بداتو راني قلت له سي اون فالور تاع ديالي. ها هكذا. وهذاك الوقت راح تانيت لهنا ندير له لي 3. Je préfère la première solution, mais peut-être la deuxième هذه تساعدكم خير باه تفهموها. Mais ils sont équivalentes. Donc t مع y1 مع y2 مع y3. Très bien. بقات لنا برك l'histoire de couleur. La couleur elle est définie لهنايا في la fin نزيد له des propriétés. نقولوا لهنايا c'est le rouge. Le rouge c'est le red en anglais, donc R. Deuxième c'est le vert. Le vert c'est en anglais c'est le green. Ou le noir c'est le black. Sauf que le كان ندير له B هكذايا. Le B, la lettre B elle était déjà prise par le bleu. Donc comment je déroule le noir? Déroule le K, la dernière lettre. راحوا la dernière lettre au lieu du B, parce que le B il a été déjà pris par une autre couleur. Donc ils ont utilisé la lettre K. Je ne sais pas est-ce que نسجلوها هذه هكذا نسموه exo 3. exo 3. Donc je vais faire appel à l'exo 3 هذا ونشوفوا واش راح يدير لنا. Donc exo 3 c'est un script point .m. Est-ce que نكتب له point .m في l'appel? في l'appel j'utilise pas le nom تاع الفيشير complet, نمد له غير le nom du fichier sans extension بلا le point quelque chose. J'espère ما يكونوش des erreurs. Il y a il y a un non forme erreur
called from FF at line 2. Donc, 2, 11. Donc, finalement, c'est là, line 2, column 7. Donc, sinus de x علاه لهنايا ما مثلا je pense que ça marche comme ça. Donc لهنايا ما نحتاجوش هذه بصح je pense aussi que ça marche aussi comme ça. تقعد صحيحة. Normalement تقعد صحيحة. لو كان ندير لو بوين كيف علاش دير لي ليرور معليش نشوفو تاني نعاودو نولو لهنا دونك اكس دونك يمشي sinus de 2, 3, 4 2, 3, 4 sur هذه la division ما تمشيش لازم ندير comme ça هامليك علاش لهنا ندير لي erreur donc sinus de x on va essayer de faire appel à la fonction ff de نعاودو نولو l'erreur واش هو يقول لي non conforme عندي is 1 fois 1 deuxième opérateur 1 fois 150 كنمدلو لهنا 2 3 4 علاش لهنا l'erreur vous m'excusez oui جيب les valeurs لهنا بصح lors de l'appel il y a un problème ff de x je vais faire un petit test
right. ff de x. Et il n'a pas de problème. Donc, ma deuxième ff هيجيب. Ah, d'accord, 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 d'accord. Donc, لهنايا لازم يكونوا d'accord. Donc t اسمحوا لي هنا. Donc ici c'est t prime s نولي هنا. Normalement, الله أعلم, normalement ça devrait marcher. Hein. نعاودو نسقيو l'exo 3. Bien sûr, là, on n'a pas besoin d'afficher l'exo 3, on n'a pas besoin d'afficher هذه line space. CTRL S. نعاودو نولي هنا exo 3. Donc là, في l'exo 3 راح يدير calculer bien sûr هذايا la fonction, les valeurs. راح يتحصل على 3 vecteurs y1, y2, y3 et puis من بعد كيبدا يافيشيهم avec le plot. Normalement ça a marché. L'erreur c'était quoi? C'était en fait il fallait utiliser un vecteur colonne comme paramètre et non pas un vecteur ligne. نستناو le résultat. Jette la figure 1 هذه. Espérons il ne se bloque pas parce que déjà ne répond pas. Ne répond pas. معليش. Donc la figure l'oula. راني نشوف لهنا black وراني نشوف rouge et vert. Il y a le rouge et le vert ici. Donc apparemment il est affiché, sauf que les 3 couleurs, peut-être, c'est-à-dire la définition est très très proche. La limite les deux fonctions au niveau de 0, elle est presque égale à 0. Au voisinage de 10, elle est égale à 0. Peut-être il faut aller un peu plus loin pour arriver. Je vois qu'il fait là. Mais là, il n'est pas. Donc, comme les trois fonctions, avec le noir, le dernier, le rouge, le premier, et le vert, le premier, il est très très proche de. Donc, remarquez, le hold, qu'est-ce qu'il nous a permis? Il nous a permis de maintenir, les trois courbes sur la même figure. Regardez, c'est la même figure, un des axes واحد تاع y ou axe تاع x وافيشيناهم في ثلاثه كل واحد وحده. نسيو دوكا نافيشوهم d'une manière indépendante. دوكا نغلق هذا ونروح هنا لهنا هذه برك نحكم لو بلوت. نافيشي هذا وحده ونشوف واش يدير لي.
Il a affiché. Regardez la fonction. Je vous là la fonction. La fonction de la figure 1. شوف كي نرسمها وحدها كيفاش جات avec يعني علاش parce que elle est très proche. شوفوا لهنايا la plus grande valeur ديالها c'est 1,5. La plus petite c'est moins 1,5 ولا قل ومن بعد تبدا تنقص. Donc je pense c'est pour cette raison que كي كانوا في ثلاثه في le même graphe ou le شوفوا لهنايا كي نعاودوا نشوفوهم برك. Peut-être on a pris beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, surtout le HNF Octave, ça prend beaucoup de temps. En tout cas, on va pas l'attendre éternellement. معليش. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe. Peut-être il bloque. L'essentiel. L'essentiel, on a pris l'hnaya. L'essentiel, ce qu'il faut retenir. L'hnaya, on a affiché. Avec le hold, qu'est-ce qu'il a fait? Il a permis d'afficher les trois, c'est-à-dire une fois le premier affiché en rouge, on a pu avec le hold afficher le deuxième et le troisième sur la même figure. C'est ce qu'il faut retenir. Là, les couleurs, comment on les fait. Ou là, l'appel à la fonction. Regardez là, il fallait que je lui donne un vecteur colonne et non pas un vecteur ligne. D'accord? Les trois, Y1, Y2, Y3. Le T est le même. Le T est le même. Donc, X ou Y. Donc, là, maintenant, fais-moi signe. Il a راكم معايا. سمحوا لي كتبوا لي لهنايا 1 اللي راهو معايا من فضلكم. Donc كتبوا لي في la discussion 1 s'il vous plaît. Très bien. Très bien. Et on a 2 qui ont répondu. Je ne sais pas, on a fait 4. Donc, très bien. Fait 3. Très bien. Donc, donc l'exercice, donc le subplot. Le subplot. Le subplot, comment utiliser le subplot? Le subplot, il va permettre d'afficher sur une figure, sur 3. D'accord? Le cas on a 3 courbes. Donc, on a une figure où il y a 3 espaces. Chaque espace
نافيشي فيه une figure وحدها وهذه elle va me donner un meilleur résultat normalement. Vous allez voir. Donc comment utiliser le subplot. Donc نعاود نولي لهنايا داخل plutôt دونك هادو هم لك تاع شوفوا لهنا علاش مقبل افيشا لي لهنايا شوفوا لي دو فونكسيون هادوما بريسك ils sont des lignes علاه باسكو شوفوا لهنا ليشال شحال راهو في 600 alors que le maximum تاع ديالي لا فونكسيون لا دوزيام et la troisième fonction كان 1.5 le maximum ديالهم ويبدا ينقص حتى ترجع لا ليميت ديالو il se rapproche de 0 donc c'est pour cette raison que بقدر يافيشي لي هذا من 600 حتى الفوق c'est normal que tout ce qui est proche de 1 il va être considéré comme très c'est-à-dire au niveau de la courbe ماشي راح يبان دوكا نسيو نافيشيوهم avec le subplot donc نوليو ديالي l'exo 3 donc لهنا راني نحيت le hold off واش نقولوا subplot donc subplot واش نمد لها donc subplot comme si il s'agit d'une matrice d'accord لازم نقولوا بلي il s'agit d'une matrice شحال عندي من لين راني حاب نديرهم كامل دونك عندي 3 راني حاب نديرهم كامل في لا ميم لين دونك ندير له 1 fois 3 ونقول له بلي هذا اللي راح نديسينيه دوكا سي لو بروميير دونك في البروميير امبلاسمون لو بروميير اسباس دونك عندي combien d'espace عندي 1 fois 3 espace une ligne et 3 colonnes donc راح يكونوا عندي 3 espaces donc 3 fois 1 c'est le 3 fois 1 c'est 3 donc le premier espace هاوليك واش راح ندير فيه دركا البلوت اللي راح نديرو دركا شوفوا ناخذ الاولاني باغ اكزومبل راح يديروا في البروميير اسباس داكور ومن بعد نزيد لهنايا نقولوا دوكا افيشي لي في الدوزيام امبلاسمون في الدوزيام امبلاسمون افيشي لي t y2 avec la couleur G. Au troisième espace, affichez-les avec du noir, Y3. D'accord. Donc, راني نحيت الهولد اوف هذاك دونك نعاود لهنايا bien sûr دوكا انايا ça n'a pas beaucoup de sens de garder هادوما باسكو راح يضيعوا لي برك الوقت في l'affichage. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de la fonction واش راح تكالكولي. D'accord. ونبدا ندير هادو لي subplot. Donc لهنا نونجستري j'ai enregistré. نعاودوا لي la fenêtre de commande donc on va exécuter l'exo 3. Je vais voir qu'est-ce qu'il va faire comme affichage. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? On va ouvrir la figure 1. Je ne sais pas ce que c'est. On va pas l'attendre éternellement. Affiché. Entre-temps, on va commencer l'exercice les morts. D'accord? On revient vers
le résultat, qu'est-ce qu'il a donné. L'exercice suivant. Donc, exercice 4. Écrire une fonction dérivée polynôme, dérivée poly, qui permet à partir d'un polynôme, un vecteur, de retourner sa dérivée. Sa dérivée تانية راح تكون un vecteur تانية. Donc, sur la ligne de commande, tester la fonction créée, dérivée plan, et la comparer avec la fonction prédéfinie, built-in MATLAB, اللي اسمها polyder, normalement, polyder. Normalement, اسمها polyder. La fonction polyder, ما شفناهاش les polynômes, mais elle existe, c'est une fonction prédéfinie. Elle permet de calculer le polynôme, la dérivée d'un polynôme. D'accord? Écrire un autre polynôme, qui est la dérivée. Donc, l'objectif, bien sûr, c'est pas de créer la dérivée parce qu'on a une fonction prédéfinie, mais c'est juste pour des raisons pédagogiques. Nous voyons كيفاش on manipule كيفاش نقدروا manipuler ou كيفاش نقدروا on fait le traitement nécessaire sur un vecteur pour pour retourner la dérivée. Donc on ne sait pas l'essentiel. On va l'attendre. Donc exercice 3. Donc on a une fonction qui s'appelle une fonction elle va retourner dérivée polynôme. واش عندنا الاسم ديالها قلنا الاسم il est dérivé poly comme ça ونمدوا له un polynôme. D'accord, comme ça. Donc là d'abord une petite explication. On va essayer d'avoir un polynôme. Donc regardez là 3 2 moins 1 4 par exemple. 0 et 6. على سبيل المثال. واش رايكم لهنايا؟ هدايا شكون هو البولين وشنو هو ديالو c'est-à-dire واش يكون عندنا كم راح يكون عندنا x 3 x puissance 3 puissance 4 plus donc هذا راح يكون 0 1 2 3 4 5 هذا 0 2 3 4 5 donc puissance